Jangan biarkan pintu terbuka terlalu lama. Nyamuk bisa masuk dengan mudah. Don't leave the door open for too long. Mosquitoes can easily get in. Jangan biarkan pintu terbuka terlalu lama. Nyamuk bisa masuk dengan mudah. Don't leave the door open for too long. Mosquitoes can easily get in. Jangan biarkan pintu terbuka terlalu lama. Nyamuk bisa masuk dengan mudah. Don't leave the door open for too long. Mosquitoes can easily get in. Tolong bersihkan meja makan dengan cepat sebelum kita menaruh hidangan yang hangat. Please clean the dining table quickly before we place the warm dishes. Tolong bersihkan meja makan dengan cepat sebelum kita menaruh hidangan yang hangat. Please clean the dining table quickly before we place the warm dishes. Tolong bersihkan meja makan dengan cepat sebelum kita menaruh hidangan yang hangat. Please clean the dining table quickly before we place the warm dishes. Aku sudah menyapu lantai dengan hati-hati supaya tidak ada debu yang tersisa. I've carefully swept the floor so that no dust is left behind. Aku sudah menyapu lantai dengan hati-hati supaya tidak ada debu yang tersisa. I've carefully swept the floor so that no dust is left behind. Aku sudah menyapu lantai dengan hati-hati supaya tidak ada debu yang tersisa. I've carefully swept the floor so that no dust is left behind. Kenapa kamu meletakkan pakaian kotor sembarangan, padahal keranjang ada di sebelah kamar? Why did you carelessly put the dirty clothes around when the basket is right next to the room? Kenapa kamu meletakkan pakaian kotor sembarangan, padahal keranjang ada di sebelah kamar? Why did you carelessly put the dirty clothes around when the basket is right next to the room? Kenapa kamu meletakkan pakaian kotor sembarangan, padahal keranjang ada di sebelah kamar? Why did you carelessly put the dirty clothes around when the basket is right next to the room? Tolong atur kursi dan meja lebih rapi, agar ruang tamu terlihat lebih nyaman. Please arrange the chairs and table more neatly so the living room looks more comfortable. Tolong atur kursi dan meja lebih rapi, agar ruang tamu terlihat lebih nyaman. Please arrange the chairs and table more neatly so the living room looks more comfortable. Tolong atur kursi dan meja lebih rapi, agar ruang tamu terlihat lebih nyaman. Please arrange the chairs and table more neatly so the living room looks more comfortable. Aku sedang mencoba memperbaiki jam dinding yang berhenti secara tiba-tiba semalam. I'm trying to fix the wall clock that suddenly stopped last night. Aku sedang mencoba memperbaiki jam dinding yang berhenti secara tiba-tiba semalam. I'm trying to fix the wall clock that suddenly stopped last night. Aku sedang mencoba memperbaiki jam dinding yang berhenti secara tiba-tiba semalam. I'm trying to fix the wall clock that suddenly stopped last night. Jangan bicara terlalu keras, adikmu sedang tidur nyenyak di kamar. Don't talk too loudly, your little brother is sleeping soundly in the room. Jangan bicara terlalu keras, adikmu sedang tidur nyenyak di kamar. Don't talk too loudly, your little brother is sleeping soundly in the room. Jangan bicara terlalu keras, adikmu sedang tidur nyenyak di kamar. Don't talk too loudly, your little brother is sleeping soundly in the room. Kamu sebaiknya membuka jendela setiap pagi, supaya udara segar bisa masuk dengan leluasa. You should open the window every morning so fresh air can freely come in. Kamu sebaiknya membuka jendela setiap pagi, supaya udara segar bisa masuk dengan leluasa. You should open the window every morning so fresh air can freely come in. Kamu sebaiknya membuka jendela setiap pagi, supaya udara segar bisa masuk dengan leluasa. You should open the window every morning so fresh air can freely come in. Aku sudah menyiapkan sarapan sederhana, tapi bergizi untuk kita makan bersama. I've prepared a simple but nutritious breakfast for us to eat together. Aku sudah menyiapkan sarapan sederhana, tapi bergizi untuk kita makan bersama. I've prepared a simple but nutritious breakfast for us to eat together. Aku sudah menyiapkan sarapan sederhana, tapi bergizi untuk kita makan bersama. I've prepared a simple but nutritious breakfast for us to eat together.
Teleponmu terus berbunyi keras sejak tadi. Bisakah kamu mengeceknya segera? Your phone has been ringing loudly for a while. Can you check it right away? Teleponmu terus berbunyi keras sejak tadi. Bisakah kamu mengeceknya segera? Your phone has been ringing loudly for a while. Can you check it right away? Teleponmu terus berbunyi keras sejak tadi. Bisakah kamu mengeceknya segera? Your phone has been ringing loudly for a while. Can you check it right away? Jangan biarkan pintu terbuka terlalu lama. Nyamuk bisa masuk dengan mudah. Don't leave the door open for too long. Mosquitoes can easily get in. Jangan biarkan pintu terbuka terlalu lama. Nyamuk bisa masuk dengan mudah. Don't leave the door open for too long. Mosquitoes can easily get in. Jangan biarkan pintu terbuka terlalu lama. Nyamuk bisa masuk dengan mudah. Don't leave the door open for too long. Mosquitoes can easily get in. Tolong bersihkan meja makan dengan cepat sebelum kita menaruh hidangan yang hangat. Please clean the dining table quickly before we place the warm dishes. Tolong bersihkan meja makan dengan cepat sebelum kita menaruh hidangan yang hangat. Please clean the dining table quickly before we place the warm dishes. Tolong bersihkan meja makan dengan cepat sebelum kita menaruh hidangan yang hangat. Please clean the dining table quickly before we place the warm dishes. Aku sudah menyapu lantai dengan hati-hati supaya tidak ada debu yang tersisa. I've carefully swept the floor so that no dust is left behind. Aku sudah menyapu lantai dengan hati-hati supaya tidak ada debu yang tersisa. I've carefully swept the floor so that no dust is left behind. Aku sudah menyapu lantai dengan hati-hati supaya tidak ada debu yang tersisa. I've carefully swept the floor so that no dust is left behind. Kenapa kamu meletakkan pakaian kotor sembarangan, padahal keranjang ada di sebelah kamar? Why did you carelessly put the dirty clothes around when the basket is right next to the room? Kenapa kamu meletakkan pakaian kotor sembarangan, padahal keranjang ada di sebelah kamar? Why did you carelessly put the dirty clothes around when the basket is right next to the room? Kenapa kamu meletakkan pakaian kotor sembarangan, padahal keranjang ada di sebelah kamar? Why did you carelessly put the dirty clothes around when the basket is right next to the room? Tolong atur kursi dan meja lebih rapi, agar ruang tamu terlihat lebih nyaman. Please arrange the chairs and table more neatly so the living room looks more comfortable. Tolong atur kursi dan meja lebih rapi, agar ruang tamu terlihat lebih nyaman. Please arrange the chairs and table more neatly so the living room looks more comfortable. Tolong atur kursi dan meja lebih rapi, agar ruang tamu terlihat lebih nyaman. Please arrange the chairs and table more neatly so the living room looks more comfortable. Aku sedang mencoba memperbaiki jam dinding yang berhenti secara tiba-tiba semalam. I'm trying to fix the wall clock that suddenly stopped last night. Aku sedang mencoba memperbaiki jam dinding yang berhenti secara tiba-tiba semalam. I'm trying to fix the wall clock that suddenly stopped last night. Aku sedang mencoba memperbaiki jam dinding yang berhenti secara tiba-tiba semalam. I'm trying to fix the wall clock that suddenly stopped last night. Jangan bicara terlalu keras, adikmu sedang tidur nyenyak di kamar. Don't talk too loudly. Your little brother is sleeping soundly in the room. Jangan bicara terlalu keras, adikmu sedang tidur nyenyak di kamar. Don't talk too loudly. Your little brother is sleeping soundly in the room. Jangan bicara terlalu keras, adikmu sedang tidur nyenyak di kamar. Don't talk too loudly. Your little brother is sleeping soundly in the room. Kamu sebaiknya membuka jendela setiap pagi, supaya udara segar bisa masuk dengan leluasa. You should open the window every morning so fresh air can freely come in. Kamu sebaiknya membuka jendela setiap pagi, supaya udara segar bisa masuk dengan leluasa. You should open the window every morning so fresh air can freely come in. Kamu sebaiknya membuka jendela setiap pagi, supaya udara segar bisa masuk dengan leluasa. You should open the window every morning so fresh air can freely come in.
Aku sudah menyiapkan sarapan sederhana, tapi bergizi untuk kita makan bersama. I've prepared a simple but nutritious breakfast for us to eat together. Aku sudah menyiapkan sarapan sederhana, tapi bergizi untuk kita makan bersama. I've prepared a simple but nutritious breakfast for us to eat together. Aku sudah menyiapkan sarapan sederhana, tapi bergizi untuk kita makan bersama. I've prepared a simple but nutritious breakfast for us to eat together. Teleponmu terus berbunyi keras sejak tadi. Bisakah kamu mengeceknya segera? Your phone has been ringing loudly for a while. Can you check it right away? Teleponmu terus berbunyi keras sejak tadi. Bisakah kamu mengeceknya segera? Your phone has been ringing loudly for a while. Can you check it right away? Teleponmu terus berbunyi keras sejak tadi. Bisakah kamu mengeceknya segera? Your phone has been ringing loudly for a while. Can you check it right away? Jangan biarkan pintu terbuka terlalu lama. Nyamuk bisa masuk dengan mudah. Don't leave the door open for too long. Mosquitoes can easily get in. Jangan biarkan pintu terbuka terlalu lama. Nyamuk bisa masuk dengan mudah. Don't leave the door open for too long. Mosquitoes can easily get in. Jangan biarkan pintu terbuka terlalu lama. Nyamuk bisa masuk dengan mudah. Don't leave the door open for too long. Mosquitoes can easily get in. Tolong bersihkan meja makan dengan cepat sebelum kita menaruh hidangan yang hangat. Please clean the dining table quickly before we place the warm dishes. Tolong bersihkan meja makan dengan cepat sebelum kita menaruh hidangan yang hangat. Please clean the dining table quickly before we place the warm dishes. Tolong bersihkan meja makan dengan cepat sebelum kita menaruh hidangan yang hangat. Please clean the dining table quickly before we place the warm dishes. Aku sudah menyapu lantai dengan hati-hati supaya tidak ada debu yang tersisa. I've carefully swept the floor so that no dust is left behind. Aku sudah menyapu lantai dengan hati-hati supaya tidak ada debu yang tersisa. I've carefully swept the floor so that no dust is left behind. Aku sudah menyapu lantai dengan hati-hati supaya tidak ada debu yang tersisa. I've carefully swept the floor so that no dust is left behind. Kenapa kamu meletakkan pakaian kotor sembarangan, padahal keranjang ada di sebelah kamar? Why did you carelessly put the dirty clothes around when the basket is right next to the room? Kenapa kamu meletakkan pakaian kotor sembarangan, padahal keranjang ada di sebelah kamar? Why did you carelessly put the dirty clothes around when the basket is right next to the room? Kenapa kamu meletakkan pakaian kotor sembarangan, padahal keranjang ada di sebelah kamar? Why did you carelessly put the dirty clothes around when the basket is right next to the room? Tolong atur kursi dan meja lebih rapi, agar ruang tamu terlihat lebih nyaman. Please arrange the chairs and table more neatly so the living room looks more comfortable. Tolong atur kursi dan meja lebih rapi, agar ruang tamu terlihat lebih nyaman. Please arrange the chairs and table more neatly so the living room looks more comfortable. Tolong atur kursi dan meja lebih rapi, agar ruang tamu terlihat lebih nyaman. Please arrange the chairs and table more neatly so the living room looks more comfortable. Aku sedang mencoba memperbaiki jam dinding yang berhenti secara tiba-tiba semalam. I'm trying to fix the wall clock that suddenly stopped last night. Aku sedang mencoba memperbaiki jam dinding yang berhenti secara tiba-tiba semalam. I'm trying to fix the wall clock that suddenly stopped last night. Aku sedang mencoba memperbaiki jam dinding yang berhenti secara tiba-tiba semalam. I'm trying to fix the wall clock that suddenly stopped last night. Jangan bicara terlalu keras, adikmu sedang tidur nyenyak di kamar. Don't talk too loudly. Your little brother is sleeping soundly in the room. Jangan bicara terlalu keras, adikmu sedang tidur nyenyak di kamar. Don't talk too loudly. Your little brother is sleeping soundly in the room. Jangan bicara terlalu keras, adikmu sedang tidur nyenyak di kamar. Don't talk too loudly. Your little brother is sleeping soundly in the room.
Kamu sebaiknya membuka jendela setiap pagi, supaya udara segar bisa masuk dengan leluasa. You should open the window every morning so fresh air can freely come in. Kamu sebaiknya membuka jendela setiap pagi, supaya udara segar bisa masuk dengan leluasa. You should open the window every morning so fresh air can freely come in. Kamu sebaiknya membuka jendela setiap pagi, supaya udara segar bisa masuk dengan leluasa. You should open the window every morning so fresh air can freely come in. Aku sudah menyiapkan sarapan sederhana, tapi bergizi untuk kita makan bersama. I've prepared a simple but nutritious breakfast for us to eat together. Aku sudah menyiapkan sarapan sederhana, tapi bergizi untuk kita makan bersama. I've prepared a simple but nutritious breakfast for us to eat together. Aku sudah menyiapkan sarapan sederhana, tapi bergizi untuk kita makan bersama. I've prepared a simple but nutritious breakfast for us to eat together. Teleponmu terus berbunyi keras sejak tadi. Bisakah kamu mengeceknya segera? Your phone has been ringing loudly for a while. Can you check it right away? Teleponmu terus berbunyi keras sejak tadi. Bisakah kamu mengeceknya segera? Your phone has been ringing loudly for a while. Can you check it right away? Teleponmu terus berbunyi keras sejak tadi. Bisakah kamu mengeceknya segera? Your phone has been ringing loudly for a while. Can you check it right away?